Hello, family members kan. Aji to sab manu ke good morning janai di ase. Aro ami aji special itu tu mukbang laga nohoy holibe. Chete ba church khan logote bishi thanks ami kobule ekta mon thaka karne itu video upload kore ase. Guys, ami Friday din de jaise gari pia hoise tai khan laga area de kendu tai khan church manu Omen Society bra logena. Si ami ke रास्ता से तो पबले थका दे बचाई दिसे बात भी तखन चर्च मानु खनि बनाई गेना आनी गेना खिलाइसे एतु ओपरे एतु हि नय गेना आरो राति दे होमा बोले बे हम एकला किनका गुरबना नतुन जगह दे बना इमान मन तो करे थका दे दुइजन छोकरा दि गेना आमी लोगो दे इनका गाइड करे गेना होमा बोले दिसे आरो एतु हि नय गेना तखन भात आनिसे आनी गेना भी आरो आमेखन मिगेने कारी बना बोले नहा तक এখন আমি কে না ছাড়ে কেন রুখি কেন এখন বি চাইছি বেশি এখন কে বেশি বেশি থ্যাঙ্কস আর আমি বড় দিবলে তো ইকো নাই হলে বি ঈশ্বর বড় বেশি ব্লেসিং করে দিবি দে কই না শর্ট এটু জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ